red, blue, green, Zydo. Pulis Pangkalawakan. Zydo. Yeah. DJ. Scratch. Uy. Grabe dyan, grabe. DJ ano yan? My colors. DJ. DJ Cruz. Na, malapit na siya. Uy, ganda. Gagawin natin itong parang bulaklak to eh. Ayun, sampagita yan. Pagita. Sampagita. Okay. Kulay? Ano kulay to? Violet to eh. Wala ano kulay to. Uy, sunflower yan ah. Sunflower. Yellow. Of the bottom of the blue sea. Tawa, che, tawa. Tangan mo to. Ah, alam ko na. Bottom of the blue sea. Ano to eh? Tawag ito? Sunflower nga to, sunflower. Avocados. Avocados. Avocado zest to, avocado zest. Avocados. Ayan. Tatlo kulay na yun. Oops. Kulay tae. Tae. Kulay tae. Ito ang ating kulay tae. Yan. Oops. Next color. Orange. Kahel. Orange. Kulay kahel. Uy. Ganda na ito mamaya. Orange. 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 Dito, orange. Oops. Pwede mo check yung color blue? Mainit lang. Kulay blue? Hanapin yung kulay blue dyan. 088, che. 088. 088. Kulay. 088. Meron dyan sa meron. Ang kulay black. Ano yung ma'am? Wait lang po. 088. Ang kulay black. Sunflower. Ano yan? Yabi. Satanas. Gago sa karera siya. Yung hot na natin mo. Sunflower. Gago. Satanas. Yung machari. Nagdalok mangga. Nagdalok mangga na. Dahil ito yung kuritsura na. Ano, Ray? Kaya, sunflower. Mount Fuji to, Mount Fuji. Mount Fuji. Guardian yan. Guardian of the blue sea. Guardian of the blue sea. Yung ano to yung ador na to. Magbirin na. Yung bungadar na to. Yung may salon. Yung bungadar na, yung may salon. Ibon, Adam. Anak ni Dolcino. Ayan.
Balik mo doon. Okay na po, madam. Tapos na. Ito na po. Nina-apply ko rin 088 na namin. Ano, tapos na. Tapos na po. Late ka, late. Paalam natin sa mga. Oh, yeah? Ha? Kakapit ko eh. Ano lang naman to? Baka hindi ko kakapit dito. Sama nga po ito. Rush ka lang muna. Baka hindi ko makapit eh. And then we will go back here. Okay. So we want to pick. Yan mga tayo. Bana ang buhay. Ayun na. Okay. Ayun na. Mix it. Let's mix it. Let's see what happening. Ito, comb it. Yan, susi ng ano. Susi yan. Sige, ipon mo pre. Ano na pre? Hilid na. Na. Yun na yan. Bago. Marami. Dami na. Ano to eh? Ano to? Endangered na to. Endangered na tong ibon na to. Alam mo Iba. yun, ano? Yung blue neck parrot kung tawagin. Ito yun. Yun na. Blue neck parrot kung tawagin. Endangered na talaga. Oo. Endemic pa sa Philippines to. Oo. Pati mukha eh. Endangered. Endemic yan. Blue neck parrot. Oh, diba? Parot to parot. Parot China. Tangina, may blue sa likod, oh. Palot sila talaga labas, eh. Okay? Develop natin ng 30 minutes bago man naman. Yan. Finish na siya. Uy, nag-live siya. Oh. Nga. Tama. Kulay na ginamit natin. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5. 6. Bali 6 pa lang. Ito, opo. Ayan. Colors. 6 colors, yan. Oh. Red, green, orange, orange, violet, tsaka, ano kulay ito? Violet. Whatever. Kasi kulay tae. Kulay tae yan. Ulit tayo. Yan na. Ito yung ano, aviators. Mamaya, hindi natin yung mag-inillustrate ng kanyang ulo. Yung isa regla, yung isa. Tingnan natin kung ano kalalabas ng pinakamalupit na ulay na ito. Combination yan. Ayan, nilaban-lawan na ang ating model. Malalaman natin kung ano ang kalalabasan ng kanyang kulay at kung ano ang magiging itsura niya pagkatapos. Wolverine na. Tingnan natin. May red sa bandang ulo. Sa leg yan, parang medyo nagbo-blue yung red niya. Yung leg niya parang medyo nagbo-blue. Tsaka nag-green yung leg. Yan, eh. Ganda eh, no? Yan, may konting green siya. Eh. Ganda. Dark blue, not light. Ayan, no? Ito na yung yung itsura niya. Ayan, no?